ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା SSCGD 2025 ରେ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ତା ସହିତ 2022-23 ର କଟ୍ ଅଫ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍। ତାପରେ ଜାଣିବା 2023-24 ର କଟ୍ ଅଫ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ଜେନେରାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା, ନକ୍ସଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା, ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ରହିଥିଲା 2022ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଉ କିମ୍ବା 2024ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଉ, ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ 2025ରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏଇଥିରେ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ହୋଇପାରିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। तो यहाँ गोटे ऑफिशियल नोटिस आपने देखिपे। तो आज है 26 तारीख, आज ही आपणकर आपण मैंने निजे चेक करेंगे जे आपणकर एग्जाम कौ सेंटर अच्छी एवं केते केउ डेट रे अच्छी। आज आपण मैंने फुल डिटेल्स रे आपणकर एप्लिकेशन स्टाटस चेक करेंगे एवं आपणकर एग्जाम जेबे थिबो 10 दिन पूर्वर आपणकर एडमिट कार्ड शो करिवो एवं आपण माने एही वेबसाइट रु एडमिट कार्ड टी को डाउनलोड करेंगे। ssc.gov.in साइट रे विजिट करिकी ऑफिशियल साइट होची ssc.gov.in। तो यही ऑफिशियल साइट रे आपण माने विजिट करिकी आपणकर एप्लिकेशन स्टाटस चेक करेंगे एवं निजर एडमिट कार्ड चेक करेंगे। तो एडमिट कार्ड केबे आसीबो आपणकर जेबे एग्जाम थिबो 10 दिन पूर्वर आपणकर एडमिट कार्ड आपणको वेबसाइट रे शो हेबो। तो आज ये वीडियो जानिबा जे आपणकर कट ऑफ कोन रहबो एवं या पूर्वर कट ऑफ कोन रहितला से विषय फुल डिटेल्स रे सब किछि जानिबा। तो वीडियो को शेष में देखंतु। जदि आपण माने आम ए चैनल रे प्रथम थर पर आछंती वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे। आगो को मध्य एमती बहुत सारा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपण माने पाई परबे एवं आम चैनल रे सब प्रकार रो गवर्नमेंट जॉब विषय रे इन्फॉर्मेशन दिया जाय थाए। प्रथमे जानिबा 2022-23 रे जो वैकेंसी आसीथिला 25,271 टी पदवी थिला सही थिरे आपणकर कट ऑफ कोन रहितला से विषय प्रथमे जानिबा। तापर जानिबा 2023-24 रे केते कट ऑफ जाइथिला फाइनल कट ऑफ से विषय जानिबा। तापर जानिबा वर्तमान जो वैकेंसी आसी 2025 रे तो ए वर्ष आपणकर कट ऑफ कोन रहबो एवं केते मार्क आनिले आपण गोटे पदवी पाई परिबे से विषय फुल डिटेल्स रे आगो को जानिबा। तो प्रथमे जानिबा 2022-23 रो जो वैकेंसी आसीथिला बा आमे कहि परबा 2022 रो वैकेंसी कहि परबा। तो सेथिरे आपणकर कट ऑफ कोन रहितला से विषय फुल डिटेल्स रे जानिबा। तो आपण माने देखि परथबे नक्सल डिस्ट्रिक्ट प्रथमे रहिछि। नक्सल डिस्ट्रिक्ट रो मेल कैंडिडेट फाइनल कट ऑफ केते जायथिला तो EWS रे 41 आपणकर फाइनल कट ऑफ जायथिला। OBC कैटेगरी रे 68 कट ऑफ जायथिला एवं SC कैटेगरी रे 47 कट ऑफ जायथिला। ST कैटेगरी रे 65 कट ऑफ जायथिला एवं UR कैटेगरी रे 73 कट ऑफ जायथिला। तो ए जो कट ऑफ आपण माने देखि परछंती एटा बहुत परिश्रम करिकी मु कलेक्ट करिछि। तो निहाती भाव भिडियोटी को लाइक करदेवे एवं आपण माने जदि ए पर्यंत भिडियोटी को शेयर करना है आपणको सांग मानक सहित शेयर करदेवे जोड़ा कि आपण सांग मान मध्य जानि पारबे जे ए वर्ष केते मार्क आनिले गोटे पदवी पाई पारबे एवं वर्तमान 2022-23 रो कट ऑफ कोन रहितला 2023-24 रो कट ऑफ कोन रहितला से विषय मध्य जानि पारबे। तापर जानिबा जनरल डिस्ट्रिक्ट रो कट ऑफ विषय 2022-23 रे आपनकर फाइनल कट ऑफ कोन रहितला। तो जनरल डिस्ट्रिक्ट आपण माने जानिथिबे आम ओडिसा रे दुई प्रकार रो डिस्ट्रिक्ट रहिछि, गुटे हला नक्सल डिस्ट्रिक्ट आ गुटे हला जनरल डिस्ट्रिक्ट एवं नक्सल डिस्ट्रिक्ट रे आपनकर अलग वैकेंसी आसी थाए एवं जनरल डिस्ट्रिक्ट आपणकर अलग वैकेंसी आसी थाए। एक्स्ट्रा आपणकर वैकेंसी रही थाए एवं कट ऑफ मध्य सब एक्स्ट्रा जाए थाए। नक्सल डिस्ट्रिक्ट कट ऑफ अलग जाए थाए एवं जनरल डिस्ट्रिक्ट कट ऑफ अलग जाए थाए। तो जनरल डिस्ट्रिक्ट अपेक्षा नक्सल डिस्ट्रिक्ट रे टिके कट ऑफ कम जाए थाए एवं जनरल डिस्ट्रिक्ट रे टिके अधिक कट ऑफ जाए थाए। तो देखंतु जनरल डिस्ट्रिक्ट रे आपणकर 2022-23 रे SSCGD केते फाइनल कट ऑफ जाइथिला। EWS रे 91, OBC रे 93, SC रे 73, ST रे 71, UR रे 97। तापर जानिबा एटा गला मेल कैंडिडेट 2022-23 रो फाइनल कट ऑफ। तापर जानिबा फीमेल मानकर। तो आपण माने देखि परथबे एटा हला फीमेल मानकर कट ऑफ। तो फीमेल कैटेगरी तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट विषय प्रथमे जानिबा। नक्सल डिस्ट्रिक्ट EWS 56 जाइथिला आपनकर फाइनल कट ऑफ EWS कैटेगरी। OBC मानकर 66, SC कैटेगरी 55, ST कैटेगरी 67, UR कैटेगरी 69। तापर जानिबा जनरल डिस्ट्रिक्ट
ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 2022-23 ଫାଇନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ SSCGDର EWS 89, OBC 93, SC 81, ST 75 ଏବଂ UR 95 ଏହି ଭିସାରେ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଜାଣିବା 2023-24ରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ପ୍ରଥମେ ନକ୍ସଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି EWS 46 କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା, OBC ଯାଇଥିଲା 100, SC ଯାଇଥିଲା 71 ଏବଂ ST ଯାଇଥିଲା 87, UR ଯାଇଥିଲା 101। ଏହିପରି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ନକ୍ସଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏଇଟା କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ରହିଛି ଜେନେରାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ଜେନେରାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି EWS ପ୍ରଥମେ ରହିଛି 108 କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ରହିଛି OBC 118, SC 99, ST 86, UR 119। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆସିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ୟାର ଫାଇନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ସାରିଲାଣି। କିଛି ପିଲା ଜଏନିଂ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଜଏନିଂ କରିବାର ବାକି ଅଛି। ତ ଏଇଥିରେ ଏତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେତେ ସ୍କୋର ରଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଫ୍ ସ୍କୋର ତ ସେ ବିଷୟରେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 2023-24ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଉପରେ ଏଇ କଟ୍ ଅଫ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିଲେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ 2023-24ରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା ତ ୟାର ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନକ୍ସଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା EWS କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 54 କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ଫାଇନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍, OBC ଯାଇଥିଲା 97, SC ଯାଇଥିଲା 86, ST ଯାଇଥିଲା 92, UR ଯାଇଥିଲା 89। ତାପରେ ଜାଣିବା ଜେନେରାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଟ୍ ଅଫ୍ ବିଷୟରେ। EWS ପ୍ରଥମେ ରହିଛି 107 ଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍, OBC ଯାଇଥିଲା 126, SC ଯାଇଥିଲା 104, ST ଯାଇଥିଲା 94, UR ଯାଇଥିଲା 115। ଏହିପରି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଜାଣିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର କଟ୍ ଅଫ୍। ଏତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତ ଏଇଥିରେ ଆପଣ କେତେ ସ୍କୋର ଆପଣ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଭ୍ ସ୍କୋର ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନିଜ ଆନାଲିସିସ୍ରେ ଗୋଟେ କଟ୍ ଅଫ୍ ବନେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇ କଟ୍ ଅଫ୍ଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ନକ୍ସଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବିଷୟରେ। ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ଟି EWS 46 ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସବୁ ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ 5 ମାର୍କ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାର୍କ ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର ସେଭ୍ରେ ରହିବ। ତ EWS ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇନାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଭେଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ବି କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ। ତ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିବ ସେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏତିକି ମାର୍କ ଆଣୁଛନ୍ତି ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେଇକି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଭ୍ ସ୍କୋରରେ ରହିବ। EWS ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା 46ରୁ 51। ଯଦି ଆପଣମାନେ 51 ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋର ରଖୁଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏହି ବର୍ଷ 2025ରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଭ୍ ସ୍କୋର ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦବୀ ଆରାମସେ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ OBC ଯଦି ଆପଣମାନେ 105 ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଭ୍ ସ୍କୋର ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ରେ ନାଁ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ରହିଛି SC କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ରହିଛି 76 ସ୍କୋର ଯଦି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରା ସେଭ୍ ସ୍କୋର ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ STରେ ଯଦି 92 ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହେଇଯିବ। URରେ 106 ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଜେନେରାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା OBC ବିଷୟରେ EWS କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବିଷୟରେ। ତ ଆପଣ ଯଦି 113 ସ୍କୋର ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଭ୍ ସ୍କୋର ହେବ। ତାପରେ ଜାଣିବା OBCରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 123 ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଭ୍ ସ୍କୋର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ମେରିଟ୍ରେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ରେ ଆସିବ। ତାପରେ SC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର 104 ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସେଭ୍ ସ୍କୋର ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆସିଯିବ। ST 91, UR ହେଲା 124। ଏହିପରି ହିସାବରେ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏତେ ସବୁ ସ୍କୋର ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଭ୍ ସ୍କୋର ହେବ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ 100% ଆସିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା। ତ
तो फीमेल कैटेगरी मानकर कट अफ टिके अधिक जाए कहीं आपणकर स्कोर पदवी टिके कम रही है आपणकर वैकेंसी से टिके कट अफ बढ़ी थाए। तो प्रथम जाना आपण देखिपे फीमेल कैंडिडेट नक्सल डिस्ट्रिक्ट विषय जाना EWS कैटेगरी विषय प्रथम जाना। तो मु सबू कैटेगरी रे 5-5 मार्क ऐड करिछि। वर्तमान जो आपण मैंने देखिए 2024 रे वर्तमान जो डिसेम्बर बा जनवरी आपनकर रिजल्ट बाहला तो से आपणकर एत सब यहाँ आपणकर कट अफ जाइथिला। तो से मु 5-5 मार्क ऐड कर देछि। जदि आपणकर कट अफ हुए तो सेम रही पारे नहले आपणकर कट अफ 2-3 मार्क बढ़ी पारे नहले 2-3 मार्क कमी पारे। तो यही भितर ही आपणकर कट अफ रहिबो। तो आपण माने जदि भी 5-5 मार्क मु ऐड करिकि कहिछि मैक्सिमम मार्क कहिछि तो एतिक मार्क जदि आपण माने आनुछंती ताहेले निहाती भाबरे 100% आपणकर फाइनल मेरिट रे ना आसी जिवो। तो प्रथमे जाना EWS विषय रे आपण जदि 51 स्कोर करूछंती नक्सल डिस्ट्रिक्ट पिला EWS कैटेगरी रो बिलोंग्स करथुवे बोले आपणकर 51 जदि आप स्कोर करुँच ताहले आपणक ना फाइनाल मेरिट आसीज। तापर OBC कैटेगरी जदि आपणकर 105 प्लस रखुंट ताहले आपणक फाइनाल मेरिट ना आसीज। तापर SC कैटेगरी 76 नक्सल डिस्ट्रिक्ट पिला 76 रखिले आपण सेफ स्कोर। ST पिला नक्सल कैटेगरी 92 मार्क रखिले आपण सेफ स्कोर। तापर UR 106 स्कोर रखिले आपणकर सेफ स्कोर। तापर जानवा जनरल डिस्ट्रिक्ट फीमेल मानकर तो प्रथम रही EWS जदि आपण माने 112 प्लस स्कोर रखुचंती ताहले आपणकर फाइनल मेरिट ना आसीजिवो। OBC कैटेगरी 130 प्लस जदि आपण माने स्कोर रखुचंती ताहले मध्य आपणकर नाम भी आसीजिवो। SC कैटेगरी 109 ST कैटेगरी 99 UR कैटेगरी 120 एहीपरि हिसाब रे मु निजे एनालिसिस करके एही कट अफ भिडियोटी बनेछि। तो आपण माने जानी सारी जे आपणकर केते मार्क रखिले सेफ स्कोर होछि। तो सही हिसाब रे आपण माने पढ़ापढ़ी करंतु। आपणक हाथ में बहुत कम समय अच्छी एही कम समय भितर आपण माने रिविजन करंतु बारंबार टेस्ट दियंतु। टेस्ट देले आपणकर टाइमिंग मैनेजमेंट हो पारिबो। तो सही हिसाब रे आपण माने गुटे प्लानिंग रे पढ़ंतु निहाती भाबरे आपणकर 100% गोटे पदवी हो जिवो। तो एतिकी टार्गेट करिकि आपण माने समस्ते पढ़ापढ़ी करंतु निहाती भाबरे आपणकर गोटे पदवी हो जिवो। तो एटा मु जो मार्क कहली एटा आपणकर फाइनल मेरिट रे ही एतिकी आपणकर कट अफ जिवार संभावना रही। तो निहाती भाबरे आपण माने एही वीडियो किछि ना किछि जानि पारिथिबे। तो वीडियोटी केमिति लागला निहाती भाबरे वीडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब कर देबे।